رائحة غير طيبة. قال ما هذه الرائحة؟ كيف لما لا تتزينين لي؟ لما أنت هكذا؟ بينما هو مملوء بالروائح، رائحة العرق ورائحة الخبيثة من الفم والعياذ بالله. Alors, encore une fois, on ramasse ce soir les frères, c'est pas grave. Donc, il dit encore une fois, pourquoi nous, les hommes, on demande à nos femmes de sentir bon? Et si elles sentent mauvais, ne serait-ce qu'un petit peu, on va dire, ah, ça me dérange. Il dit alors que nous, on ne prête pas attention à ça. Il dit, il se peut qu'on ait transpiré, il se peut qu'on ait mangé des oignons, enfin quelque chose qui est aussi fumé, on dégage de nous une mauvaise odeur et on s'en fiche, on ne prête pas attention. On ne va pas se laver la bouche, on va rester avec ces habitudes-là, on va rester avec nos épouses comme ça. Et elle va supporter parce qu'elle a honte de nous le dire. Et ça va durer des années. Et en même temps, vous trouvez que nous, si une seule fois on sent quelque chose qui nous déplaît, on va vite lui le faire remarquer. فما يجب عليها أن تتطيب لك وتكون رائحتها طيبة كذلك عليك أنت. الله عز وجل ماذا قال؟ قال لهن مثل الذي عليهن، أي من حقوقهن. أي أنت ربما تكون آثما إذا ألزمته ولم تلتزم أنت بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما تتطيب إذا أردت الخروج وإذا أردت من تقابل من الأحباب، بينما لا تتطيب لأهلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Donc, comme tu lui demandes de sentir bon pour toi, tu dois t'efforcer toi de sentir bon pour elle. N'oubliez pas les choses qu'on a dites. Dieu a dit, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, c'est-à-dire ce que vous leur demandez, il faut leur donner en échange. Que le prophète a dit, le meilleur d'entre nous est le meilleur avec les siens. Et nous, lorsqu'on va voir quelqu'un, un étranger ou un ami, peu importe, on se parfume, on fait attention que de nous ne se dégage pas une mauvaise odeur. Il dit alors qu'avec notre épouse, on s'en fiche. لا تقولوا بأن عدنان هو الذي أخذ يدخل هذه المسائل. أنا أشرح لكم آية موجودة في كتاب الله أشرحها. وكذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول هذه الآية فأذكره. لا تقول بأنه يدخل أمورا وهذا ليس موضعها، وهي قول الله عز وجل. يقول الله تبارك. Il dit en fait, lui il ne fait qu'exposer ce que Dieu dit. Il dit, il ne faut pas croire que lui, il aborde ces thèmes-là, ou en tous les cas dire, bah, ça ne fait pas partie du sujet, ou j'en sais rien. Non, lui, il fait qu'exposer ce que Dieu dit et ce que le prophète a fait. وهذه النقطة الثانية التي يعني إذا أمكن أن يسد البعيد عن الزواج أذنه عنها كان هذا خير وأفضل. Bon, la même demande, ceux qui ne sont pas mariés, bah, bouchez-vous les oreilles encore, décidément. الله عز وجل ماذا قال؟ قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما تفسير هذه الآية؟ أتى يوم من الأيام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت، ما لك؟ قال يا رسول الله حولت رحلي. ما معناه؟ معنى الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي يجوز لك أن تأتي أهلك من جميع الجهات في القبل، من جميع الجهات سواء من الأمام أم من الخلف، لكن في القبل. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه طبعا قبل نزول هذه الآية قال كان قد أتى أهله من الخلف في القبل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف قال يا رسول الله يعني أنا وقعت في مثل هذا الأمر بسبب يعني غريزة وبسبب كذا فعلت هذا، غلبت علي الشهوة فعلت هذا، ولكن في القبل. فيا رسول الله حولت رحلي، ماذا فعلت؟ ربما هلكت. فنزلت الآية نساؤكم حرث لكم، أي الرجل يأتي أهله فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي لابد أن يكون في القبل لكن جميع الجهات من الأمام أم من الخلف فيجوز لكم. فلذلك أباح الله عز وجل وأباح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر. فلما الرجل كذلك لا ينوع في إتيانه لأهله؟ إخواني أنا مجرد كما قلت لكم أشرح هذه الآية وأشرح هذا الحديث حتى المرأة لا تتعلق بغير زوجها
وتشعر مثل هذا التغيير نوع من التعلق بهذا الزوج، ولذا لا تحب أن تتوجه إلى غيره إذا رأت منه مثل هذا التنويع الذي أباحه الله عز وجل ووقع فيه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الآية. Donc, c'est ce qu'on vous disait, il dit le shirk, il ne faut pas dire que lui rentre dans des choses qu'il n'a pas à rentrer, il expose juste ce que Dieu a dit et il parle de asbab al-nuzul, c'est-à-dire les causes de révélation du verset dont on va parler maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre labour comme vous le voulez. Eh bien en fait, la cause de ce verset, de la révélation de ce verset, c'est que Omar radiallahu anhu, un jour, il est venu voir le prophète alayhi salam et il lui a dit: oh prophète, je me suis perdu, j'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai fait une erreur. Et le prophète alayhi salam lui a dit: qu'est-ce que tu as fait? Il dit j'ai tourné, j'ai inversé la position de ma monture cette nuit, en voulant dire j'ai eu un rapport avec mon épouse par derrière, mais attention, on parle devant, c'est-à-dire il a juste changé la position. Et donc, le prophète, suite à cette confidence de Omar, ce verset a été révélé en disant: vos femmes sont un champ de labour, allez à vos épouses comme bon vous semble, dans le sens où il est possible de changer de position, il n'est pas, tant que le rapport a lieu par devant, que ça soit sur le côté, que ça soit par derrière ou que ça soit dans la position, on va dire, normale devant, il n'y a aucun problème. Et il dit: pourquoi j'indique cela? Il dit encore une fois pour que l'on soit aimé de nos épouses et pour qu'elles n'aillent pas, en fait, qu'elles ne regardent pas ailleurs et qu'on puisse satisfaire nos épouses dans l'ensemble des choses, à commencer par les relations. وكذلك من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان يتلاعب باسمهن حتى يتقارب معهن بهذا الاسم. مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اسمها عائشة، كان يناديها وهذا يسمى في اللغة العربية الترخيم، يقول لها يا عائش، أي يلغي بعض الأحرف من باب التقارب. يعني مثلا بعضهم يسميه نحن ربما في العامية يسميه التدليع، يدلع زوجته، أي يناديها مثلا بحرف أو بلفظ الذي يقربه ويقربها إليه. مثلا بعضهم الآن في الوقت الحاضر اسم ابنته ربما أو ربما زوجته اسمها فاطمة، يناديها مثلا يا بطة مثلا. هذه ألفاظ يعني به فقط يقربها إليه. النبي صلى الله عليه وسلم اسمها عائشة، يناديها يا عائش، كان لونها أحمر، كانت حمراء بشرتها حمراء، فيناديها حميراء أي تصير حمراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناديها بألفاظ وألقاب حتى يبين لها بأنه يحبها، حتى في اسمها يناديها بألفاظ تقربها إليه ويقترب هو منها بهذه الألفاظ. Donc aussi, parmi les choses que le prophète faisait toujours pour se faire aimer de ses épouses, c'est que par rapport à leur prénom, eh bien, il jouait, je ne sais pas comment traduire, mais il plaisantait avec le prénom, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il détournait le prénom, mais en étant agréable, en étant gentil envers, que ce soit Aïcha, il donne des exemples. C'est dur de traduire des prénoms, mais en tous les cas, il plaisantait là-dessus, il lui donnait des prénoms, des surnoms si vous voulez, qui faisaient plaisir à son épouse. وكذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو الانفراد بزوجته مع كثرة العمل. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول ليل نهار بالدعوة وهو رأس الدعاة، ومع ذلك كان يفرغ وقتا لأمهات المؤمنين ولزوجته صلى الله عليه وسلم. حتى في السفر عندما كان مع الجيش كما سمعتم يقول للجيش انطلق، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسلي أم المؤمنين ويتسابق معها. في السفر كان الصحابة رضي الله تعالى في السفر في الخروج الجهاد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يجلس مع أم المؤمنين وينادمها في الليل وتكلمه ويكلمها. حتى في يوم من الأيام تلك الليلة ذهب إلى حفصة وفي نفس السفرة، فأخذت أم المؤمنين وقلبها يغلي من شدة الغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان النوع يأتي هنا مع زوجته ويأتي هنا مع زوجته في الليل، ليس فقط الجماع ولكن يكلمها وتكلمه ويخاطبها وتخاطبه، يظهر مشاعره لها وتظهر مشاعرها له.
فلماذا لا نخصص نحن يوما لزوجاتنا على الأقل في الأسبوع، لو يوما واحدا، نخصص يوما واحدا ننفرد به. يا فلان، يا شيخ عبد الوهاب، عندنا دعوة. قال لا، أنا عندي يوم مخصص لزوجتي، اسمحوا لي يا أخوان، عندي يوم مخصص لزوجتي، ما أستطيع أن أذهب. ما دعوة مالك أنت مع زوجتك؟ لما يقول لا، هذا اليوم لزوجتي في الأسبوع، لا بعد العشاء أو بعد المغرب فأنا مشغول مع زوجتي، لا أريد أن أشغل هذا اليوم، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخ. Alors, toujours des bons conseils qu'on va bien sûr appliquer. Alors, le prophète, l'une des choses aussi, l'un des principes qu'il avait pour se rendre agréable, pour se faire aimer de ses femmes, c'est une chose toute simple mais qu'on ne pratique pas, c'est de se rendre disponible pour elles, c'est-à-dire de leur consacrer du temps, d'être avec elles, alors que le prophète, parce que beaucoup d'entre nous disent « Ouais, mais on est occupé. » Est-ce que tu peux dire que tu étais plus occupé que le prophète? Non. Malgré le prophète, malgré sa mission, et on a vu que même en expédition pour le jihad, il accordait du temps à son épouse, il demandait à l'armée, comme on l'a vu, d'avancer et de courir avec son épouse. Même la nuit, dans le même voyage, il y avait Aïcha, il y avait Hafsa. Le prophète était avec Aïcha, il a été aussi voir Hafsa. Aïcha, elle était un peu jalouse. Mais il a donné du temps, en fait, il accordait du temps, et non pas seulement juste pour avoir des rapports, mais il restait à discuter avec elle, et elle discutait avec lui. Elle exposait ses sentiments, elle disait ce qu'elle avait ressenti, peu importe. Il dit pourquoi nous n'agissons pas de la sorte, pourquoi n'accordons-nous pas du temps à nos épouses? Et il dit pourquoi au moins on n'accorde pas une journée dans la semaine à nos épouses en disant cette journée je la réserve à mon épouse, ou si c'est pas une journée, en tous les cas un horaire mitel après l'Aïcha. Il dit après l'Aïcha, mes frères, je suis pas disponible, je dois rester avec mon épouse pour partager du temps avec elle. Voilà. فلذلك خصص يوما لزوجتك، لابد في الأسبوع أن تخصص يوما لزوجتك. لا تقل لا يوجد عندي وقت، بل كما يجب عليك أن تبذل وقتا للدعوة يجب عليك كذلك لأهلك، لئلا تملك زوجتك ولئلا تحصل قطيعة. أخواني، أغلب الأمور أو كما يقال مشاكل بين الزوجين تحصل بمثل هذه الأمور. لا تجد زوجة نوع من المشاعر، دائما زوجها مشغول مع العمل، مع الدعوة، مع الوظيفة. لمن؟ خصص يوما لزوجتك في الأسبوع، على الأقل يوما واحدا، بلا أطفال. لا تأخذ أطفالك نائمون في الصباح، اجعل الأخت الكبيرة أو الأخ الكبير قل اجلس عند الأطفال، أنا أريد أن أخرج مع أمك. فاخرج مع زوجتك واذهب معها 2 3 ساعات، اذهب إلى النهر، اذهب إلى البحر، اذهب إلى مكان جميل، اذهب اشرب معها قهوة، اشرب معها شاي، اشرب معها على مكان جميل. هذه اللحظات لن تنساها الزوج ربما ينساها، لكن الزوجة لا تنساها. ولذلك لابد أن تفرغ نفسك لزوجتك بدون أطفال وبدون أولاد، لتكن هاتان الساعتان 3 ساعات 4 ساعات مع الزوجة، وانظر بعد ذلك كيف تتحسن الحياة الزوجية. Alors, toujours de bons conseils, comme il dit, suite à ce qu'on vient de dire, tu dois accorder une journée à ton épouse. Comme j'ai dit, en tous les cas, toi t'organiser. Il dit, en plus de ça, la recommandation qu'il fait, il dit, essaye aussi que ce ne soit pas avec les enfants. Si tu peux faire garder les enfants, si tu as un enfant qui est grand, par quelqu'un, et sortir toi et ton épouse, ne serait-ce que quelques heures, amène-la boire quelque chose, manger quelque chose, je ne sais pas, se promener à un endroit joli. Il dit, parce que toi, peut-être tu vas oublier cet instant, mais elle n'oubliera pas. Et il dit, et tu verras comment ta vie de couple va changer, va devenir agréable. Il dit, donc, vous devez faire ça, parce que si vous dites toujours à vos épouses, je suis occupé, je n'ai pas de temps à t'accorder, elle va finir par vous détester. إخواني، كنت أقرأ حديثا رواه النسائي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، قام من آخر الليل فصلى وأيقظ امرأته للصلاة في آخر الليل، فإن أبت نضح في وجهها الماء لتقوم وتستيقظ وتصلي، ورحم الله امرأته. هذا القسم الأول ربما نتحمله نحن الرجال، نقوم آخر الليل للصلاة، نوقظ امرأتنا ما تستيقظ، ربما
نرش وجهه شيء من الماء، هذا عندنا نقول ممكن يحصل. لكن أكمل النص الثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. من منا يتحمل هذا؟ تقول يا فلان طب الرحمن قم للصلاة، قل هاي إن شاء الله، قم للصلاة هاي إن شاء الله، تأخذ شيء الماء وتسكب في وجهه، يتحمل ما بيعملوا له شيخ. الرجال صعب لا يتحملوا مثل هذا. كنت أقرأ الحديث إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أكمل الحديث يقول: وإذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كان في تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كنت أقول لم أفهم هذا الحديث. هل ممكن رجل توقظه زوجته ولا تستيقظ ثم تنضح في وجه الماء ويتحمل؟ هذا سيؤدي إلى الشجار بينهما ويؤدي إلى القطيعة بين الزوجين. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على مثل هذا؟ Donc, il dit, le cheikh, il nous dit qu'il lisait un hadith un jour et qu'il l'a interpellé ce hadith. Ce hadith, il est connu. Il dit que le prophète il dit que Dieu fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit pour prier, ce qu'il peut, et sa femme, elle est en train de dormir. Il dit, eh bien, il va réveiller sa femme, et si elle refuse de se lever, eh bien, il l'asperge d'eau, juste l'asperger, je n'ai pas dit verser un seau, juste l'asperger. Et l'inverse aussi, que si une femme se lève pour prier la nuit, que son mari ne veut pas, elle va essayer de le réveiller, et que s'il ne veut pas, elle l'asperge juste d'eau. Il dit, lui, ce qu'il a interpellé, il dit peut-être, bien sûr peut-être, qu'une femme, elle va supporter ça, c'est-à-dire que son mari vient de la réveiller et qu'il l'asperge avec un petit peu d'eau si elle ne se réveille pas. Mais il dit, mais l'inverse, il dit, nous, le mari, on va supporter que notre femme, elle vient nous réveiller, déjà on n'a pas envie, laisse-moi, et en plus elle nous asperge d'eau, est-ce qu'on va supporter ça? Il dit, ce qui l'a interpellé, c'est qu'il dit, comment le prophète nous indique de faire une chose qui va peut-être créer une dispute dans le couple et peut-être séparer ce couple. فعلا مكثت فترة لم أستطع أن أستوعب، فهمت هذا الحديث لكن مكثت فترة لم أستطع أن أستوعب هذا الحديث كيف يمكن للمرأة أن تفعل هذا مع زوجها، إلى أن قرأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته وكيف ينبغي للمسلم للداعية الزوج أن يكون مع زوجته. زوج يكون مع زوجته إذا دخل قبلها، وإذا خرج قبلها، وإذا جلس للشاي قبلها ولامسها بدون جماع، دون قصد مباشر ولا جماع، يقبلها ويلمسها، وإذا شربت أخذ وشرب الموضع التي شربت منه، وإذا أكلت أخذ الموضع وأكل. كيف العلاقة تكون بينهما؟ علاقة حب عشق كما يقال. ثم يغتسل معها في موطن واحد يغتسل معها وينفرد معها في أيام معينة ويسليها ويسابقها ويلاعبها ويتلفظ بألفاظ جميلة لها، بألفاظ عشق وألفاظ غزل، ويتطيب لها ويلبس أفضل الثياب وهي تلبس أفضل الثياب. حياة عشق يعيش معها حياة عشق، ولذلك سيتحمل منها المحب، يتحمل من المحبوب ما تصدر منه بعض التصرفات. لو نضحت في وجه الماء وهو يحبها استيقظ بابتسامة وهي تستيقظ كذلك بابتسامة، كما لو أن صاحبك تحبه حبا شديدا وأيقظك من الليل لم تستيقظ ثم رش لوجهك وتقوم أنت وأنت تبتسم. قلت هذا الذي أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفهم هذا الحديث بهذه المشاعر وبهذه المحبة. Donc en fait, il dit, il n'avait pas compris. Ça, c'est l'humilité des chouïrs. Il n'avait pas compris, lui, ce hadith. Il dit, voilà, ça me posait problème. Il dit, mais après un temps, après avoir lu, étudié justement comment le prophète était avec ses épouses, ben, il vous rappelle juste ce qu'on vient d'exposer. Il dit, cet homme, il prenait du temps avec ses épouses. Il les embrassait en dehors de la relation, c'est-à-dire il sortait, il les embrassait, il rentrait, il les embrassait. Il plaisantait avec elle, il jouait avec elle, et ainsi de suite. Donc la relation entre eux, c'était l'amour, c'était la bonté, c'était l'affection, c'était tout ça qu'il y avait entre eux. Il dit donc c'est normal que si cette femme, elle asperge son mari ou l'inverse, ben, ils supportaient cela, que ça ne leur posait pas de problème. Mais sur nous, nos liens ils sont différents. Si elle nous asperge, ben, ça sera différent. اسمحوا لي إخواني على الإطالة،
ما شاء الله. وإن شاء الله نكون في الدرس القادم غدا بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. On attend juste l'Aden et après il y aura pour des questions, Inch'Allah.